500 metros otra, acá otro campesino. Another 500 meters away in that A house. 300 metros otra. Another 200 meters, another. ¿Cómo puedo yo proteger a 90 muchachas dispersas en la montaña? How can I protect 90 young women who are dispersed throughout the mountains? No tengo instrumentos. I don't have any tools for that. No puedo comprometerme a algo que es imposible. I can't promise something that's impossible. Le estoy hablando con toda sinceridad como que ustedes fueran mis hijas. I'm telling you this with all sincerity as if you were my daughters. Esta es la realidad. This is the reality. Sobre esta realidad, usted tiene que tomar una decisión. And so, keeping in mind this reality, you have to make a Y yo decision. respetaré cualquier decisión que ustedes tomen. And I will respect any decision that you make. Vayan atrás a I said, conversar, a tomar la Go decisión. and talk among yourselves. Después de un tiempo regresaron In a few minutes, they returned, y me dice una de ellas. and one of them says to me, Cada escuadra tenía el nombre de un héroe sandinista. every square has the name of a Sandinista hero. El nombre de la escuadra tal y la escuadra tal, no recuerdo los nombres. In this room and that one, I don't remember the names. Pero podía haber sido el nombre de la escuadra Eduardo Contreras, But I can tell you the name of Eduardo Contreras, porque mi amigo Marcos, because my friend Marcos, cuando lo mató el ejército, when he was killed by the army, supe que su nombre era Eduardo Contreras. he knew that his name was Eduardo Contreras. Ya era un héroe sandinista. He was a Sandinista Por hero. eso esa escuadra se podía haber llamado Eduardo Contreras, And so I can name Eduardo Contreras, o Carlos Fonseca, el fundador que también lo mató el ejército. or Carlos Fonseca, the founder who was No also killed by recuerdo los the army. nombres But I de don't la remember. escuadra. Lo que nunca se me va a olvidar, I remember the name of each squad. Ah, okay. So I can't remember every squad name. lo que nunca se me va a olvidar lo que me dije esa muchacha. But what I'll never forget is what this young woman told me. Quiero comunicarles que hemos decidido, We want to let you know that we've decided, las 60 muchachas de estas dos escuadras, hemos decidido regresar a la montaña. the 60 young women from these two squads Sí. have decided to return to Mi the corazón es mountains. muy fuerte. My heart is very strong. Nunca me dio un infarto con tantos golpes, tantas emociones. I've never had a heart attack with all of these emotional blows. Mire, que en esas condiciones quieren ir a las montañas, quedando dispersas, sin protección. That in these conditions they want to return to the mountains Si and live eso, far apart no, without si protection. eso no es valentía, If that's not bravery, fuerza, strength, compromiso de amor con los campesinos, commitment through love to the poor people, compromiso con la misión, commitment to the mission, no sé qué son esas cosas. I don't know what those things would be. Yo muy emocionado le dije, no se vayan así nomás. Quiero despedirme de cada uno de ustedes. I said, don't leave just now. I want to say goodbye to each one of you Como de una heroína viva. as a living heroine. Y me fui despidiendo de cada una. And I said goodbye to each one Con un of them gran abrazo, with a strong hug, lleno de admiración, full of admiration de cariño. and care, Una por una de las 60 muchachas. one by one to the 60 young women. Y cada una luego se iba. And each one then left for the Luego mountains. me dice, otra muchacha me dice, en nombre de la tercera escuadra, And another young woman said to me, in the name of the third queremos squad, decirle que nosotros tampoco queremos abandonar a nuestros campesinos, she said, we don't want to leave our campesinos pero either, queremos que usted nos lleve a un lugar más cerca de la ciudad de Matagalpa. but we want you to take us to a place that's closer to the city of Matagalpa. Perfecto. I said, great. Alquilé un camión y la llevé a San Ramón, I rented a truck and carried them to San Ramon, que está a 20 kilómetros de Matagalpa. which is about 20 kilometers from Matagalpa. Es montaña también, It's still the mountains, pero no es tan grande como la montaña de Matiguás. but it's not as far away as the mountains of Motihuas. Hablé con el responsable, la colocamos y ahí se quedaron. So I put someone in charge, got them situated, and left them. Las 60 muchachas de Matiguás y las 30 de San Ramón se quedaron hasta el final en su trabajo. And the 60 young women of Motihuas and the 30 young women in San Ramon stayed until the end. Tercera anécdota. Tercera My third anécdota. story. Tercera anécdota. Anécdota. Sí. Like the story. Anecdote. Historia, tercera historia. The third story. Estoy en mi oficina en la mañana I'm in my office in the morning, y me avisan que en Yalí, departamento de Jinotega, that in the department of Jinotega,
cerca de la frontera con Honduras, near the border with Honduras, donde había campamentos de la contrarrevolución where there had been camps of the Contras, que entraban a atacar a Nicaragua but they were coming in to attack y Nicaragua regresaban a Honduras. and return to Honduras. Ahí iban dos jóvenes de la cruzada, dos muchachos. And there were 2 young women from the crusade, Entró un grupo de Honduras and a group from Honduras came, y la detuvieron. and they stopped them. Les dijeron, ustedes son unas estúpidas. They said, "You're stupid." No creyeron nuestra amenaza They said, "You never heard our threats, y se vinieron a la montaña. and you came to the mountains. Les dijimos que mataríamos a todos los que vinieran. We said that we would kill everyone who came," Y es en serio. and it was serious. Para que vean que es en serio, So that you see that it's serious, vamos a comenzar con la primera. we're going to start with the first one. Le pegaron un tiro a Marta Lorena Vargas, And they shot Marta Morena Vargas. una jovencita de aquí de Managua. She was a young woman from here in Managua. Cuando yo escuché esa noticia, me llené de una tristeza profunda. When I heard this news, I was filled with profound sadness. El gran crimen de esta jovencita The great crime of this young woman era enseñar por amor a leer a los campesinos. was to use her love to teach poor people how to read, Y la matan. and they killed her Por el odio de estos criminales. for the hate of these criminals. Que ellos cayeron en la cuenta que esto iba a ser una cosa muy hermosa para la revolución. This part of the story was to be something very beautiful for the Que iba a tener revolution. resonancias internacionales. It was something that was known Por la internationally belleza de 60.000 jóvenes viviendo en las montañas, For the- enseñando a leer. for the beauty of these 60,000 young people teaching No people to querían read. ese éxito para la revolución. And they didn't want to see the success for the Y revolution, por eso decidieron destruirlo. and that's why they decided to destroy Y it. por eso mataron a Marta Lorena. And they killed Marta Lorena. Crimen con mensaje. It was a crime from the start. Es crimen con mensaje. A crime with a message. It was a crime with a message. Es para todos. That was for everyone. Los mataremos a todos si no se regresan a sus casas. They said, "We'll kill all of you if you don't return to your homes." Yo me fui en uno de los helicópteros I went in one of the helicopters, lleno de tristeza, full of sadness, lleno de rechazo por ese crimen atroz. full of anger for this crime, Un sentimiento muy fuerte. with a lot of really strong feelings. Llego allá y me reciben en fila las 29 muchachas The 29 young women received me in a line, y me reciben con dos eslogans o consignas. and they received me with those slogans. Ni a balazos ni a patadas nos sacarán de la cruzada. Ni a balazos ni a patadas nos sacarán de la cruzada. Basically, no kind of attack is going to take us away from the crusade. ¡Qué fantástico! How amazing. ¡Qué impacto tan fuerte tuve yo en ese momento! ¿No? What a strong impact I had in this Ahí está el moment. cadáver de Marta Lorena With this body of Marta Lorena, y dicen que no se mueven they're saying they won't move, ni a balazos ni a patadas. neither with bullets nor with a kick. Y luego me dicen otra consigna. Si la patria no será totalmente liberada hasta que esté totalmente alfabetizada. And there was another slogan that said, "The country won't be completely free until it is completely literate." Fantástico, Amazing. fantástico, maravilloso, maravilloso. El crimen, la noticia se regó por todas las montañas. And the news traveled through the whole mountains. Era un crimen con mensaje para todos. It was a crime with a message for everyone. En ese momento, en que ya ellos, los criminales, comienzan a cumplir sus amenazas, And in this moment, as the criminals begin to make good on their threat, ni uno solo de estos 60.000 se regresó a su casa. Ni uno. not a single one of these 60,000 young people returned to their homes. Maravilloso. Amazing. Por eso yo decía que en la oficina hicimos cosas grandes, So I mentioned, in the pero office we did comparado con lo que big hacían los things. jóvenes, con nosotros era pequeño. But compared to these young people, we were doing Ni uno so small. solo se regresó. Not a single one returned.